Dali. One. Ready? 1, 2, 3. go! Galing talaga ng Oli, oh. Kumiti. Mukbang, oh. Galing. Sasali ko yan sa mukbang, eh. Go, Oli. Go, go, Oli. Hindi ako makapag-focus. Ano na? Focus. Oops. Lunok. Oops. Galing, ah. Very good yan. 59, 60, 61, 62, 63. Kumain nga, hindi siya makapokus. Sa isip lang. Sa isip lang. Sa isip lang. Go, go. 1, 2, 3, 4. Yan nga pala guys, si Oli kumakain ng isda.